أيضا المشكلة التانية اللي الإسلام حلها في مسائل العقيدة، هو مشكلة إن الإنسان بيسأل دايما نفسه سؤال: هو ليه شخص زيه زيي في كل شيء، وبعدين ألاقي إن في دين بيفضله عني؟ إزاي؟ على سبيل المثال، أقول دلوقتي مثلا في الدين النصراني أنا بعبد إله، الإله ده ولد زيي بنفس الطريقة اللي أنا ولدت بيها، كان على نفس هيئتي بإيد ورجل ووش وقدم وكل حاجة، وإنه قتل زي ما أي حد ممكن يقتل. فبعد كده اقول له: انت لازم تلتزم بكلام هذا الاله. فانا اقول: طب ما انا زي طب ليه هو اللي ما يلتزمش بكلامي؟ فتقعد الموضوع ده عامل لك ازمه في بالك، مش قادر تحلها. تروح مثلا وليكن للدين اليهودي، الدين اليهودي بيخبر ويعلن ان المراه نجسه. فنجسه يعني هي ممنوع لها الاقتراب من الاماكن المقدسه اللي تصلي فيها. فهي تريد ان تتعبد زي اي انسان يريد ان ياخذ جرعه من الايمان. فتريد أن تذهب، فيقول لها: لا تذهبي، أنت نجسة. فتسأل نفسها: طب لماذا خلقتني يا رب مرأة وأنت تعلم أن المرأة نجسة؟ لماذا فعلت في هذه الفعلة؟ فتشعر أنها ظلمت دون يد لها. ثم تذهب بعد ذلك تجد أن الكنيسة تأمرك بجلسة اسمها جلسة الاعتراف. ما هي جلسة الاعتراف؟ يقول لك: اذهب للمسؤول عن الكنيسة التي قريبة منك واعترف له بكل الذنوب التي أذنبتها ولم يعلمها أحد. فتسأل أنت نفسك: وهذا الشخص أفضل مني لما لأخبره عن كل الفضائح التي قمت بها، وإن كان كما يقولون أنه لديه أمر رباني وروحاني. طيب نحن نعلم أن الرهبنة ليست مدى الحياة، يعني ممكن للراهب غدا أن ينهي رهبنته ويعود للحياة. فماذا إذا عاد هذا الرجل للحياة؟ سيقابلني وهو يعلم كل فضائحي، فأنا لن أستطيع أن أعيش في هذه الدنيا وهذا الرجل يعلم كل الجرائم التي قمت بها، وليس هيكون هناك لي فرصة في التوبة، لأن الرجل هذا سيفضحني مع أول مشكلة تحدث بيني وبينه، سيفضحني بما يعلمه عني. فإذا يكون مشكلة كبيرة جدا أنني لا أستطيع أن أعتقد في هذا الأمر. أيضا يأتي إلي مثلا النصارى يقول لي: لدي عيدين في العام. نقول لهم: ما العيدين؟ يقول: الأول عيد القيامة. وما عيد القيامة؟ يقول: الإله مات لمدة 3 أيام وقام من الموت وعاد لإدارة الكون. فنسأل: وهذه ال3 أيام من أدار الكون؟ فلا نجد إجابة. فنقول: إذا أدارها بعض الناس. لماذا لا أكون أنا من أدارت هذا الكون؟ لماذا لا أخذ أنا هذه الفرصة في فترة غياب الرب؟ أما العيد الثاني فيقول عيد الميلاد. وما هو عيد الميلاد؟ يقول أن الإله كان في بطن أمه وولد. طب ما أنا أيضا كنت في بطن أمي وولدت ولي عيد ميلاد، لماذا لا أكون مثل الرب؟ فيكون هناك مشكلة في تصور فكرة الإله. أما ترجع إلى الدين الإسلامي بفضل الله عز وجل تجد الأمر واضح، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، هو ليس كأي شيء في هذه الدنيا أو السماء أو الأرض. وأن الله عز وجل في سورة الإخلاص يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس هناك مكافئ لله عز وجل. فحينما أقول لك أعبد هذا الإله تقول: هذا طبيعي، لأن ليس له مكافئ في هذه الدنيا وليس له مثيل، ففعلا أنا لا أستطيع أن أكون مثله فأعبده. أما إن كان هذا الإله مثلي وأفعاله مثلي وقدرته مثله، فلماذا يكون أفضل مني وأعبده؟ فلذلك تجد أمر العبادة في الإسلام يكون منطقي ويتقبله العقل. تفضل يا أستاذ رضوان. شكرا شيخ عبد الرحمن. Les frères, maintenant, Cheikh Abdelrahman vous pose une deuxième question sur le même thème, sur l'Aqidah. Il vous dit que peut-être quelqu'un va se poser la question: pourquoi moi choisir l'islam? Pourquoi l'islam et pas une religion d'autre? La réponse à cette question, c'est, par exemple, il vous donne un exemple des chrétiens. Un chrétien dit toujours que le Christ, c'est un homme. Alors, si c'est un homme, pourquoi je suis obligé de l'adorer comme Dieu? Déjà, parce que déjà, moi, je suis un homme. Pourquoi je suis obligé de suivre une religion qui fait d'un Dieu un homme? Moi aussi, je suis un homme, et si elle met cette religion un homme comme Dieu, eh bien, moi aussi, je peux le faire. Hein. Deuxième exemple, pour les Juifs. Les Juifs disent toujours aux femmes que vous n'êtes pas parfaite, vous n'êtes pas purifiée, alors tu peux pas t'approcher d'une synagogue, tu peux pas pratiquer le rabbinique. Ça veut dire, une femme, elle veut apprendre sa religion, le judaïsme, elle est exclue.
elle se pose la question, ben moi je suis femme, pourquoi je suis exclue? Pourquoi rien que les hommes qui fassent ça? Pourquoi moi non? Je suis pas pareil comme eux? Non, la religion juive, elle dit à cette femme que non, tu es pas purifiée, tu es pas comme les hommes. Et là, elle va poser beaucoup de questions. Même un autre exemple, Cheikh Abdelrahman vous dit, dans la religion christianiste, un chrétien, pour se libérer de ses péchés, il est obligé d'aller dans une église et se rapprocher d'un père pour dévoiler ses péchés. Ce père-là, il est un homme. Pourquoi je suis obligé d'aller dévoiler mes péchés devant un homme comme moi, si c'est une religion et elle a tout est parfait chez elle? Pourquoi je suis obligé d'aller déclarer mes péchés à quelqu'un comme moi, qui est homme, qui fait tout comme moi? Autre chose, il vous dit, si vous posez la question à des chrétiens, est-ce que vous avez des fêtes dans l'année? Ils vous répondront, oui, on a 2 fêtes. La première fête, où je m'excuse tellement mes frères parce que je connais pas les termes exacts utilisés par les chrétiens chez vous sur ces 2 fêtes, mais je vais l'expliquer comme je peux. Ils vous disent que, par exemple, ils ont un jour que ils le célèbrent, c'est le jour où le Jésus a sorti de sa tombe ou bien il est restitué. Eh ben là, moi, je me pose la question. Si ce Jésus-là des chrétiens, il s'est restitué, alors ils vous disent, oui, il était mort 3 jours, après il s'est restitué. Alors je me pose la question, dans ces 3 jours-là, qui a géré l'univers? Là, ça fait quelque chose qui cloche et ça me donne une idée que cette religion, elle n'est pas basée sur quelque chose de fiable. Deuxième chose, ils vont vous dire que on fête Noël. Noël, qu'est-ce que ça veut dire Noël pour les chrétiens? Ça veut dire que la date de naissance de Jésus. Alors, ce Jésus-là, il est né. Oui, eh ben moi aussi, je suis né du ventre de ma mère. Pourquoi je suis obligé de suivre quelqu'un qui a été né par une mère et mort, laissé son univers complètement 3 jours, il était absent. Et là, le musulman ne pose même pas cette question parce qu'il trouve directement la réponse dans sa religion et là, il sera bien attaché à cette religion. Il voit que cette religion, elle est vraiment, vraiment solide parce qu'il y a un seul Dieu et il nous explique dans le Coran qu'il est unique, ahadun la sharika lahu, il n'a pas d'un fils, il n'a rien qui gère l'univers avec lui. Ou pour nous, c'est ça la logique, ou c'est ça la bonne réponse pour être saint et savoir que notre religion, elle est vraiment parfaite et alhamdoulilah. J'espère que j'ai bien expliqué. Tfadal, Cheikh Abdelrahman. Salam alaikum, je peux poser une question? Oui, tfadal. Désolé. Il n'y a pas de problème. Question importante. Le cheikh, qu'Allah le récompense, nous donne de très bels exemples concernant les gens du livre, des très belles comparaisons. Et moi, j'ai envie de lui dire que notre génération, la nouvelle génération non musulmane en France, la majorité sont athées. Enfin, ils sont ni chrétiens ni juifs. Quasiment 70% de la population française, elle est athée, c'est-à-dire c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Donc moi, la question que je voulais poser au cheikh, comment nous, par exemple, les musulmans qui vivent en France, comment on pourrait aborder justement le sujet de la croyance avec des gens qui ne croient pas en Dieu du tout? De rien, frère Naps, je te félicite, ou je demande aux autres frères, il n'y a pas de problème, demandez la parole. Déjà, Naps, il a fait ça, ou ça fait plaisir, ou ça sera un côté positif pour nous tous. شيخ عبد الرحمن نابس يشكرك جزيل الشكر على الأمثلة التي أعطيتها له الآن، أراحته جدا في مقارنة أهل الكتاب بديننا الحنيف، وأعطيت أمثلة شافية جدا وساعدته كثيرا، لكن هو يقول فقط لك الآن أن